Mga buhing Santos, welcome sa tuwang CFD channel sa YouTube Dr. DF channel. Nibusig soon, researcher, author, and Juris Doctor. Atong isgutan karon ang warfare versus deceptions. Now, gideklarar na gayud ni Archbishop Alberto Oy ang kasamtangang obispo sa Diocese of Tagbilaran nga gitudlo na mao nay Archbishop of Cebu si Obispo Archbishop Alberto Oy. Nini nga dawat sa 31 sa bulan sa Hulyo din mao pag-blessing opening launching sa Pilgrim Center sa St. Michael the Archangel nga mao nay sentro sa Exorcism Center nga nahimutang sa lungsod sa Lila, no? Now mao na kini ang headquarters ni Reverend Father Darwin Gitgano ug congratulations sa gipanalanginan ni Archbishop Alberto Oy ang grupo sa mga kaparian nga mao gyud nagdumala niining exorcism og mga 5 or 7 ka mga kaparian. Kauban ni of course, kauban ni Father Darwin Gitgano, sila si director sa Immaculate Heart of Mary Seminary. Sila si Reverend Father Salon Pernosos og Loonon from Pigot o another Loonanon nga kauban sa exorcism, Reverend Father Juan Legitimas nga kani kura paroko sa dito sa Kugon Shrine din Asnanta Paris Priest si Father Darwin Gano niadtong mga panahon. So nagkauban sila karon Father Cel Skeleton og uban pa. Unya ang mga pinakaisog nga mauging suporta para niini part of the world, our supporters of Football Punto, they are here. They have the uniform. So mao kini Blessing in disguise nga pag-opening na to ni Amo. Salamat kaayo. Iulpot ang bata sa kumtihan sa kalipay pagkakita sa inyong Okay. So mao kini ang pagpadayag ni Father Darwin Gitgano, no? So nining puntuha karon ang puntos nini gipadayag gid mismo gideklarar ni Archbishop Alberto Oy nga nining panahona mao na gayud ang misyon sa mga kaparian ug giunusap dunay mga abogado nga kauban sa exorcism. Grabe. So unsa pa kining exorcism? Mao kini ang mopalayas nining evil spirit nga musud sa tao. Maklaro gyud nga evil spirit mo gawas. So kung ato nakita mugawas midung kato sa baboy, no? Unya mga abogado led by Attorney Dalida, no, sa DILG. Congratulations, no? O diya nga itong mga Catholic Faith Defenders led by the President sa Catholic Faith Defenders, Brother Kenneth Aboyabor, Kaloy Aboyabor, no? O External Vice President Brother Roland Misa, Internal Vice President CFD Brad Ninyo Mahero, o mga uban pag mga Catholic Faith Defenders sa atong mga aktibo nga mga laigo, mga missionaries nga gi-blessingan, gi-sanction ni Bishop Archbishop Alberto Oy para gyud sa mong mission pag warfare against deceptions. So duha ka grupo kining warfare against deceptions. Una, mao ang pagpalayas sa daotang espiritu nga misud gyud sa lawas sa tao. So mao na ang exorcism. Unya, congratulations sa atong mga kaparian sa exorcism groups, no? Unya, ikaduha, mao na ang warfare against deceptions na naa sa Revelation chapter 12 verse 11, apologetic truth. Nga mao ang kamatuoran nga isangyaw sa mga buhing santos, isangyaw
sa mga modipinsa sa gingarian na gitukod sa Dios. And we have the apologetics by the Catholic faith defenders na mo'y modipinsa ni gingarian sa Dios. So niining tanang Catholic faith defenders defend against Satanism, do all sanctifications. Mao na kini ang warfare gisay yun, official yun nga gideklarar ni Archbishop Alberto Oy nga ang atong kaaway dili tao kundi demon of deceptions. Mao kini ang dugukan sa CFD das nga ang atong kaaway dili ang Iglesia ni Cristo, dili ang mga pastor sa Jehovah's Witness, dili ang mga pastor sa Born Again, dili ang mga pastor sa Baptist, dili ang mga pastor sa Seventh-day Adventist, dili ang mga pastors sa 49,000 ka mga Protestant religions, dili ang mga leaders sa guban pa sa Islam, sa Hinduism, Confucianism, Shintoism, Taoism, Zoroastrianism, 10,000 ni ka mga non-Christian religions and 49,000 ka mga Protestant religions, dili sila ang mga kaaway. So, giklaro o gideklara, pronounce yun the Archbishop Alberto Oy, nga nga itong mga kaaway na sa Isaiah chapter 6, Efeso 6 verse 10 to 12. Kini ang perfect yun nga citation ni Archbishop Alberto Oy nga ang atong kaaway demon of deceptions daw tang espirituhanong gahom nga niya ning kalibutan religious and political aspects. Mo nga gideklarar ni Archbishop Alberto Oy sa Archdiocese of Cebu nga ang ato karon mauway ko kahadlok pagpusgay ni ining demon of deceptions. Ang headquarters sa